Nagkamagad bodyguard ni Pajarillo gidakop sa pulis. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagbabati ni Katropang Philip Siruano. Live report. Sikop sa Philippine National Police ang 5 ka mga individual kinsa nagpaila nga security escort kon bodyguard ni Sean Andrew Pajarillo kinsa mo nakahit-anran patay kang Kingston Ralph Cheng gumikan kay sila walay lisensya pagka security guard. Kagahapon matud pa sa kapulisan nga ang 5 ni suway og sulod sa private room sa Tambalanan sa Mandaue City di naka-confine si Pajarillo apan wala nilang pos gumikan kay gibaraw sa pulis nga nagbantay sa suspect. Sinihang gisukit-sukit sa duty police ang maong tao ni ingon nga security escort sila ni Pajarillo. Apan dihang gipangitaan sila og lisensya isip security officer. Pakya sila pagpakita hinungdan nga nanawag sila og laing mga pulis gikan sa Cebu City Police Office. Sila nakigtambay nasa Regional Civil Security Unit 7 para sa dugang investigasyon. Sa kadugayan sila nitugan nga bouncer sila sa usa ka club nga gingong gihire sa pamilya ni Pajarillo para mobantay sa suspect sa hit and run incident. Kasong kalapasan sa Republic Act 11917 o Private Security Act, engaging in the exercise of security profession without authority o gidala sa Station 2 sa Mandaue City Police Office para sa investigasyon o pagtanggong. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan kinsa na problema na sa lawas ng kalipay karong magkatropa di na kana ngay ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sergayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang certified Turbo user katropang Philip Saruhano, XFM News. XFM report. Exciting! Good morning.